अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों। आज आपके सामने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा और इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का किरदार है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 5 साल के थे कि वालिद का साया सर छूट गया। वालिदा माजिदा निहायत नेकोकार और इबादत गुजार खातून थी। इसने आपकी परवरिश और तालीम और तरबियत का मर्दाना हिम्मत और शफ़क़त से एहतमाम किया। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालिदा साहिबा का मामूल था कि जिस रोज़ हमारे घर कुछ भी पकाने को न होता तो फरमाती, आज हम सब खुदा के मेहमान हैं। मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता। एक दिन कोई खुदा का बंदा हमें एक पूरी आटा दे गया, लिहाजा चंद दिनों मुतवातिर रोटी मिलती रही। मैं तंग आ गया। इस आरज़ू में रहा कि वालिदा साहिबा कब ये फरमाएंगी कि आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। आखिर वो गल्ला भी ख़त्म हो गया और वालिदा साहिबा ने फरमाया कि आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। ये सुनकर वही ज़ौक़ और सुरूर नसीब हुआ जो बयान में नहीं आ सकता। एक रोज़ हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा माजिदा के इंतकाल पर मलाल का वाक़या सुनाया तो उन पर इतना गहरा तारी हुआ कि आवाज़ भी सही सुनाई नहीं दे रही थी। फिर फरमाया कि एक दिन नया चाँद देखकर हाजिर हुआ, कदम बोसी की और नए चाँद की मुबारकबाद पेश की। फरमाया, आइंदा साल के महीने में चाँद पर किसकी कदम बोसी करोगे? मैं समझ गया कि इंतकाल का वक्त करीब है। मेरा दिल भर आया और मैंने रोते हुए कहा, मखदूमा, मुझ गरीब व बेचारे को आप किसके सुपुर्द करती हैं? फरमाया, इसका जवाब कल दूंगी। मैंने दिल में सोचा, इस वक्त जवाब क्यों नहीं देती, ताहम खामोश रहा। अगले दिन तहज्जुद के बाद खादमा ने आकर बुलाया कि बीबी तुमको बुला रही हैं। मैंने पूछा कि खैरियत है? हाँ हाँ। जब मैं हाजिर खिदमत हुआ तो फरमाया, कल तुमने मुझसे एक बात पूछी थी, मैंने इसका जवाब नहीं दिया था। अब मैं इसका जवाब देती हूँ, गौर से सुनो। फरमाया, तुम्हारा दाहिना हाथ कौन सा है? मैंने हाथ सामने कर दिया। वालिदा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर फरमाया, खुदा, इसको मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। ये कहा और जान जान आखिरी के सुपुर्द कर दी। वालिदा के इस अमल की वजह से मेरा अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल और यकीन बना कि फिर मैं भी मर मिटा। एक और कामयाब शख्सियत के पीछे आपको औरत का किरदार माँ की हैसियत से नज़र आएगा। और दूसरा वाक़या इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का है। इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह अभी शिगम मादर में थे कि इनके वालिद अब्दुर्रहमान फ़ारूक को जिहाद के लिए जाना था। चलते वक्त उन्होंने अपनी अहलिया को 23,000 अशरफिया दी और कहा कि इन्हें एहतियात से रखो। अगर मैं जिहाद से जिंदा सलामत वापस आ गया तो इससे कारोबार करूँगा। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो तुम इस रकम से जितनी चाहो खर्च कर सकती हो। और मेरे जाने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें लड़का या लड़की दे तो उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना। ये कहकर वो जिहाद के लिए रवाना हो गए। इनके जाने के 5 महीने के बाद रबिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। रबिया जब सन शऊर को पहुँचे तो वालिदा ने इनकी तालीम और तरबियत का आला इंतज़ाम किया। हत्ता कि तमाम अशरफिया रबिया की तालीम पर खर्च कर दी। रबिया इंतहाई ज़हीन और मेहनती थे। उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और अदब तमाम उलूम पर ऐसा कमाल हासिल किया कि इनके इल्मी कमालात की सारे अरब में धूम मच गई। 22 साल की उम्र में वो अपने वक्त के इमाम बन गए। 27 साल के बाद जब फ़ारूक को जिहाद से फुर्सत मिली तो उन्होंने घर का रुख किया। घर आकर नेज़े की अनी से दरवाज़ा खटखटाया। इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। फ़ारूक बेतकल्लुफ़ी से अंदर जाने लगे तो इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें टोका।
اے شخص، تو میرے مکان میں بلا اجازت کیوں داخل ہو رہا ہے؟ فاروق برہم ہو کر بولے، اور دشمن خدا، یہ میرا اپنا مکان ہے، تو اس میں کیوں گھسا ہوا ہے؟ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آگے سے تلخ جواب دیا۔ دونوں میں تلخی بڑھی تو آوازیں بلند ہونے لگی، شور و غل سن کر ہمسائے بھی جمع ہونے لگے۔ اب یہ فاروق اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمن فاروق ہے اور میں 27 سال سے جہاد میں مشغول تھا۔ آج آیا ہوں تو کوئی مجھے پہچانتا نہیں۔ فاروق کی آواز سن کر ان کی بیوی نے کواڑوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو شوہر کو پہچان گئی۔ امام ربیعہ اور فاروق دونوں کو اندر بلوا بھیجا اور پھر امام ربیعہ کو بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں۔ ساتھ ہی فاروق سے کہا کہ یہ نوجوان آپ کا فرزند ہے، آپ کے جانے کے بعد یہ پیدا ہوا تھا۔ اب دونوں باپ بیٹا مل کر خوب روئے۔ کھانا کھانے اور آرام کے بعد فاروق نے اپنی بیوی سے اپنی 23,000 اشرفیوں کا پوچھا۔ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ امام ربیعہ اذان سنتے ہی مسجد نبوی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھائیے۔ مسجد نبوی میں فاروق نے دیکھا کہ ایک صاحب بڑی شان و وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ بڑے ادب سے سر جھکائے ہوئے ان کا درس سن رہے ہیں۔ انہوں نے سر پر ٹوپی اونچی پہن رکھی تھی، اس لیے فاروق دور سے پہچان نہ سکے کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ انہوں نے کسی سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے، یہ امام ربیعۃ الرائے بن ابی عبدالرحمن ہیں۔ فاروق کو یہ سن کر اتنی مسرت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان کے بیٹے کا درجہ اس حد تک بلند کیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی جو عزت اور شان دیکھی ہے، اس سے پہلے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی نہیں دیکھی تھی۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو بیٹی کی یہ عظمت اور شان پسند ہے یا اپنی 23,000 اشرفیاں؟ فاروق نے کہا کہ خدا کی قسم 23,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ بیوی نے کہا کہ پھر سن لے کہ میں نے تمام رقم اس کی تعلیم پر خرچ کر دی۔ امام ربیعہ کا شمار بہت بڑے بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہی کردار نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔